Like pro. Now we got next one. Without further ado, I hope and pray na kitang tanan is comfortable na sa ato ang mga lingkuranan for us. And I hope and pray na wala na kayo si gawas-gawas, hindi na ito ma-disturb ang pagwali sa pulong sa Ginoo. And I hope and pray po that we will minimize the noise para since ang atong pastor is sakit ang iyang tutunan, di niya ma-raise ang iyang volume. I hope and pray that we would pay attention sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo para di kayo mag-exert of voice ang atong pastor. Now, soon, without further ado, ang ginahangyo ang pastor is coming in front and preach to us the Word of God. Thank you for that, Brother Fairlawn. Thank you, choir. Why didst kanta? Leave thy throne. Okay? Why didst thou leave thy throne? A nice song. Anong gibiyaan man sa Ginoo, Jesus Christ, ang iyahang trono. And I wanted to speak in that topic karon. Okay? The sermon is entitled, Why Jesus Needs to Leave His Throne. Your Bibles with me, please, in the book of Matthew, chapter 1. Open your Bibles with me in the book of Matthew, chapter 1, mga kaigsunan. And while we read the scriptures, akong gihangyo ang tanan sa pagtindog para kita makahatag og dakong pagtagan sa pagbasa sa pulong sa atong buhi nga Dios. Kung naana, palihog ko pagingon og kinasing-kasing amen. 21 to 23 in our Bibles, the Bible says, And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Now all this was done, that it might be fulfilled, which was spoken of the Lord by the prophet, saying, Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. Let's pray. Father in heaven, thank you sa imuhang kaayo, among kinabuhi. Thank you, Lord, for allowing us to open the scriptures again and read and be blessed. Lord, you have left your throne just for us. How great is your love, O God. I pray that in this season, not only in this season, but throughout our life, we will always remember your love and we will always act upon your love. Salamat, Ginoo, sa paghatag og kaalam ug kusog sa imong ubos nga alagan. An open heart to your people. In Jesus' precious name, nagsalig mi nga mong madawat among giampo. Amen. Palihog manglingkod ang tanan. Why Jesus needs to leave his throne. It shows that the first Christmas day must really happen. Kinahanglan gyud na mahitabo. We need the first Christmas day. By Christmas, we mean the coming of our Lord Jesus Christ, His birth. Ato makita mga kaigsunan that Jesus Christ came. See, He was not just born. He came. Siya lang ang person, the only person who chose to be born. Ikaw ug ako, we did not choose to be born. But Jesus Christ chose to be born. He came. Why? He already existed before sa iyang pagkatao. And we know that before sa iyang pagkatao,
He was in His throne, ruling the universe. By the word of His power, all things consist. In Hebrews chapter 1, verse 3. So by the power of the Lord Jesus Christ, through His word, everything is supported. Everything will fall without the power of the Lord Jesus Christ. But when He came to earth, there was no royal welcome for Him. Instead, He found no room in the inn. No room for Jesus. No one would want to receive Him as a special guest. But He was just received as a guest of a lowest accommodation in a manger. In a manger was heard His first cry, and yet His tiny hands is holding and supporting the entire universe. If only the owner of those inn knew who was knocking on their doors. If only they realized that the King of Kings was in that blessed womb of Mary, they would have even give their own place for the owner of this universe. The owner of this universe came. I would give my place for Him. But until today, Christ is knocking at the door of our hearts. Kapanuktok siya sa imong kinabuhi. Will you be like the keeper of the inn? Nga moingon, I'm sorry. There's no place for you in my heart. Or would you open the door of your heart and welcome Him as your King and welcome Him as the Savior who loves you very much? So mga kaigsunan, let me ask you this question this morning. Have you any room for Jesus? Have you any room for Him in your heart? If you knew who is it nga nagapanuktok sa imong kasing-kasing, then I hope you would open it and open your life for Him to rule. Nga naman, in order to come sa imong kinabuhi, He left His throne to be the King of your heart. So igsuon, sa paman ng atong gilanganan, dili ba nato abrihan ang atong mga kasing-kasing alang kang Jesus Christ? I can almost see sa akong huna-huna karon. You see, makana ako sa akong kasing-kasing. Grabe. Mas grabe ang humbleness ni Jesus Christ. When I visit sa balay sa mga members sa church, I would expect that the members of the church would offer a good accommodation. I believe, because I am your pastor and you respect me, you would give me a good space. Siguro, bagong kilabhan ang unlan siguro, bagong kilabhan ang gitawag nga hapon, because ay maulaw ta kang pastor. But mga kaigsunan, when Jesus came, He was laid in a manger. Do you know what is a manger? Manger is not kanong pasungan. Kanang itong balay-balay sa mga manap. That's not the manger. Manger means a container for the food of animals. That's a manger. So ato makita mga kaigsunan, when Jesus Christ was born, walay higdaanan nga gihigdaan niya. Kung dili, in taon, gibutangan lang nilag dayami,
panapton ang usa ka pagkaunan sa mananap ug didto gibutang ang tag-iya sa tibuok kalibutan. Amazing how humble our Lord Jesus Christ. When He left His throne, He was received in the lowest accommodation. But mga kaigsunan, let us try to see why worth it ba Ginoo ang imong pagbiya sa imong trono? Sa may achievement, why you need to leave your throne? Number one, mga kaigsunan, He must leave His throne in order for you to live. He must leave His throne in order for you to live. The number one reason why Christ was born is to die for my sins and your sins and for the sins of the world. And wala na siya naghulat nga magbinutan pa ka. Ayaw siya magpakamatay. Dili pareha sa imong mama nga anak kung maka-honor ka, magjalibita. Di pareha sa imong mama. May pa si Sister Mimi. Wa pa sure nakapasar, nangaon na sa gawas. No? Wa pa sure nga makapasar. Treat na ni Ma'am Joy sa McDo. You see? So, atong makitaan mga kaigsunan ang Ginoo, wala na siya naghulat nga magbinutan ka para magpakamatay siya. Kung sa gingon sa Bible, Romans chapter 5 verse 8, God, help me please, God His love towards us in that. Wow. While we were yet sinners, Christ died for us. And ato makita mga kaigsunan why Jesus Christ need to leave His throne in order to achieve that. Dili ba pwede nga muingon ang Ginoo pasayloon ta na mo diretso in His throne without leaving the throne? Why He needs to sacrifice and leave the throne? Why? Because a body is needed to be an offering for sin. And this body must be a perfect body. And this body must be a divine body. Kaingon sa Hebrews chapter 9 sa verse 22, without shedding of blood, there is no remission. Kung walay pagpaula sa dugo, walay kapasayloan. Now, bisan pa og naay perpekto nga tao nga imong makit-an ibabaw sa kalibutan nga walay sala. Kung iyang ipaula ang iyang dugo, isa lang ang iyang maluwas. So, unsa man nga lawas ang ikinahanglan, dapat perpekto walay sala. Jesus Christ perpekto walay sala. Dapat pod divine. Anong divine man? Kaya ang taong tao lang, limited. Isa lang ang iyang maluwas. Kung divine, unlimited. Kaya niya luwason ang tanan. You see? So, kinsa lang man ang makafit niya na. Nga offering, only Jesus. Nga nung di man pwede kung pastor o di gid siya mabiya sa iyang throne. Because God is a spirit. And a spirit has no body and flesh. So, unsaon pagpaula sa dugo sa espiritu. So, gikinahanglan gyud ni Jesus nga biyaan ang iyang trono in order for you to be alive. We are sinners, unworthy of God's wrath. But instead, the Father sent His Son instead of fire, instead of sickness, instead of death. He sent His Son to die in your place. Think of it, mga kaigsunan.
Think of it. God had given His best for us. And there will be no question about us who should also give and get and give our best for Him. That's why when we sing for God, sing your soul with a song. When you serve, serve as if it is your last. See? Mga kaigsuunan, He has given His best. Now, di ba, in this Christmas time, again, kung nag-ingon nga walay nga daotan nga muhatag kag imong ginamit, pero usahay inanay kita, kani gamay na ni sa ako na ning ihatag. Kani murag animao naman ning agukop dito sa aparador, ako na ning ihatag para mapuslan kini na ako magamit. Sometimes, most of the time, ang atong ginahatag, mga ginamit na. And I appreciate nga makadawat og mga ginamit. And I believe nga ma-appreciate po ninyo nga makadawat og ginamit. Di ba? Malipay ta. But mga kaigsuunan, when it comes to God, unsa itong at na ihatag sa iya, He gave His best. His Son, Jesus Christ. His best. Kung imuhang tuyok-tuyokon ang langit, dili ang dalan nga bulawan ang pinaka-the best. Dili ang fruit of life ang pinaka-best. Dili ang river ang pinaka-the best. Heaven is heaven because Jesus is there. And He is the joy of heaven, the reason of the song of angels. But the Father gave His Son for you, para sa iyo. But we human are very, very selfish. Di ba akong gingon sa inyo sa una? Pag mag-picture ka, ang una nimong tanahon, imong naong. Unya, gwapo na kayong picture. Unya, pagtanahon sa imong naong, nahiwi. Bati, agad na nga picture. Ay, nga picture. Nga naman, kay nahiwi man imong naong. Gwapa na kayo ang imong mga kauban. Ayaw ginaipost ha. Nga naman, pangit kay kudiha. You see? We're selfish. Di ba pwede nga, pangit ko diya, pero gwapa man ka diya, i-post lang. Sugot mo na. Sugot mo dili. You see? So atong makita mga kaigsuunan. Amazing. Amazing is our God. Amen. And nindot kayang pangalan nga Jesus. Thou shalt call His name Jesus. What do you mean by Jesus? From the Hebrew word, Yeshua. Yah means Jehovah or Yahweh. Shoah means salvation. So, Jesus means Jehovah or Yahweh is salvation. In Him you can be saved. Maluwas ka. Pinahagi sa iya mga kaigsuunan. If there is a Savior, then someone must be saved. If you are not yet saved, then the Father failed. Nganong iyang gipadala ang iyang anak mga kaigsuunan. Mawagid na akong ginabalik-balik, walay katungod ang tawo nga tawgon si Jesus nga akong manluluwas kung wa pan mo, wa pa kaniya giluwas. Susama sa imuhang uyab, wa pa kay katungod nga tawgon nimo akong bana kung wa pa kagipakasalan. You see? Na atong makita mga kaigsuunan that you can only call Jesus as your Savior if He already saved you. Because that is the very purpose why He must leave His throne in order for you to live. You are dead in trespasses and sins. And because you are dead, kabantay ka ng perish. Sa John 3:16, memorize daw ninyo mga bata. For God, louder. Should not perish but have everlasting life. Well, you know that Hebrew word, the Greek word for perish, it means rubbish.
garbage, mabasura. Kung naay mamatay nga iro, panalitan iro, palangga kay nimo imong iro, pag mamatay, unsahon nimo? Ilubong. Di ba? Ma-perish na siya. So, you are dead. Meaning, you are dead, you are on your way to hell. You must be perished. Ang impyerno, basurahan sa Ginoo. Ang wala na'y pulos, ilabay sa Ginoo sa iyang basurahan ng impyerno. But He saved you, gitagaan kaniyang kinabuhi para makaangkon ka og words. Di ba? So muna igsuon, wala gyud tawo nga naay katungod nga muingon sa Kristohanon nga wala siya'y pulos. Nganuman nga walay si bisan kinsa nga motawag sa imong way pulos. You are worth the life of Christ. Naluwas ka, pilay bayad, ang kinabuhi sa anak sa Dios. Kinahanglan niya biyaan niyang trono para lang tagaan kag kinabuhi suigsoon. You're worth it. Naa kay pulos. You see? Now, mga kaigsuonan, now that you are saved, you have eternal life. And saved from what? Saved from your sins. He came to save His people from their sins. Now let me ask you, what sin are you saved from? Unsa man nga sala nga giluwas kagikan sa Ginoo. So, mo na ang usapod sa mga sign nga ikaw luwas na. I am not saying all of the sins na nasa imong kinabuhi, you will be saved it now. But since that you are saved, you must be saved from sin. Siguro na sa tuwa nga sa una sugarol kay ka, you are saved from sin. Unong nakana, do na pay uban masala na bilin. Hinay-hinay. Sa una, di lang kumuingon og marites kay naamoy mga tao, marites ang pangalan, maluhit ha. So, siguro chismosa. Sa diha ang naluwas ka, imo nang giundangan. You see? Unya, ang imo lang libakon karon kay kuha na lang. Si pastor na lang. You see? Yun sa paglibak. Pastor, kay sana mabiling na faithful. Amen, Sister Ay. So, binuang lang. So, mo kasabot ato, mo ra to. Bitaw. So, ato makita mga kaigsunan nga sa una, di ba kiro ka? Imo nang giundangan. Kaya nga naman, you're saved from it. So what sin are you saved from? If you are saved from something, you begin to be saved. Kaya atong kaluwasan, present, past tense, of future tense. You see? Naluwas ka sa penalty sa sala, naluwas ka, gikan sa gahom sa sala, makalikay na kapagbuhat ni ini, and one day, you will be saved from the presence of sin. Lugar nga wala na gyud sala. So, number one, He left His throne for you to be alive. Number two, He left His throne that you might live with Him. Gibiyaan niya yung trono, nga naman, para magkinabuhi siya o magkinabuhi ka o ba niya. Hinduta oy. Hinduta kayo. Ingon sa Exodus chapter 33 verse 20, ingon sa Ginoo, no man can see my face and live. Wala pa'y tao nga makakita sa dagway sa Dios o niya mabuhi. So it is an impossible thing for a man to live with God. For no one can live upon seeing God. He is holy and we are sinners. So, the birth of the Lord Jesus Christ became the solution. The solution. Kaya, unsay pangalan Jesus Christ daw? Ingon sa verse 23, the virgin shall conceive, and iyang son will be called, being interpreted. Wow. So through the Lord Jesus Christ, we can live with God. Gibiyaan niya iyang trono para mahimong posible nga ang tao makig-uban o makigpuyo na uban sa Dios. Imagine this. Gibiyaan niya iyang korona sa langit.
Gipulihan og korona nga unsa? Tunok. Korona nga tunok. He came not to be ministered unto, but to minister. Niani siya alang sa pag-alagad, dili para alagaran. Mabitaw na, makita ninyo ang inyong pastor. Apil gyud ko mualagad. Pag naay pandayunon simbahan, apil ko mo panday. Pag naay limpyonon, apil ko mo limpyo. Pag naay trabahoonon, apil ko mo trabaho. Nga naman, ang akong Ginoo ni anhi para mo alagad, dili para alagaran. Say pulos sa mga pastor nga nag-anhi para magpaalagad. Dili pwede ang mga pastor muling kunskilid mag number 4 lang. No. Kung ang akong Ginoo, mga kaigsuonan, ni alagad, unsa may kutungod nako para magpaalagad. You see? So kita mga kaigsuonan, sa ato pong simbahan, maupod na nga I'm very, very happy. Why? Bisan pag wala na ako mo gisultian, wala na ako mo giingnan, ni alagad mo. Nga naman, ang atong Ginoo ni anhi para alagaran. Tama ba? Mali. Para mag-alagad. Wa, sila naminaw. Si Ma'am Joy ang naminaw. Ito. So, dakop-dakop. Abi natulog na mo kay murag pangkatulgon akong tingog. You see? So, ato makita mga kaigsuonan. Pero, amen sa zeal, very pero supportive siyang pastor. Kamu agad may support. Brad, okay na Brad. Bitaw, sa ato makita mga kaigsuonan. Mabitaw na, no? Look for a pastor who will serve with you. Mualagad ba ninyo? You see? Ato makita mga kaigsuonan, no? We need to serve. And he became lonely in the cross. Sayang gingon. Sayang gingon sa cross. My God, my God. Murag, masundong na ko yung tingog ron. My God, my God, why hast thou forsaken me? Mo nang gingon ni Jesus dito sa cross. Nga naman, for your sake. Tanawa, nisugot si Jesus nga mabulag siya sa amahan para lang mag-uban mo. Wow! Pagtamis sa gibuhat ni Jesus Christ dito sa cross. And tanawa, kadtong mga tao nga gipakaon ni Jesus Christ. Kadtong mga tao nga gitambalan niya. Kadtong mga tao nga iyang gialagaran, maoy ni singgit ilansang siya sa krus. Sakit kaayo siguro, no? Sakit kaayo, betrayal. Betrayal. Ang mga tao nga gipalangga, gialagaran, gitambalan, gipakaon ni Jesus Christ. Mao'y nanyagit, ilansang siya sa krus. Unahon-unahon nimong sakripisyo. Gibiyaan niya ang langit. Nag-anto siya separation from the Father para lang mag-uban mo. O madala ka niya sa langit. O niya, katupon ka mga tao mo, inisinggit, ilansang siya sa krus. Pero tanawa ang gugma. Tanawa ang gugma. Pag-abot sa pagwali ni Jesus Christ, ni Apostle Peter, sa Acts chapter 2, kinsa man ang iyang giwalihan, nga dapat maluwas. Kadtong mga nagsyagit o ilansang siya sa krus. Mao gihapon to nga mga tao ang giwalihan nga dapat mong maluwas. Ay, grabe gugma. Grabe gugma. Siguro, dahil mo betray ni mo. Moingon ka, ay na siya tinggi. Ay na siya pansina. Kay traitor na siya. You see? Siguro di natingga ni Catherine si Juan, Andrea, si Aisa naman, Andrea. Di natingga ni Catherine si Andrea. Nga naman, traitor. Ingon pa sa mga post sa Facebook, nabasahan ako, ulay kay ko namalita sa Brother Lawrence ako Brad, nagbulag na biya sila, pastor. Wa man lagi sa ako ang Facebook lagi mo nang gipangita gina ako. Naman mo. Kay gusto ko makabalo. You see? Para ma-updated po ko. Ingon pa dito sa post, karon apil kinder ako ng silusan.
Kuyaw kayo. You see? So ato makita, mga kaigsuonan, siguro katong mga nagbetray sa imo, ha? Imo nang awayon. Di na nimo pansinon. Pero si Jesus, ang mga nagbetray sa iya, mao'y pinakaunang giwalihan sa maayong balita. Para maluwas. Wow! Amazing. Kanuman, katong mga taong rebelde sa iya, gusto niya luwason para makiguban sa iya. Kay, gihigugman niya mga kaigsuonan. Di ba wala pa'y tao nga nakakita sa dagway sa Dios? Pero tanawa, kung masave ka karon. Unsa man giingon sa Biblia, 1 John chapter 3 verse 2. 1 John chapter 3 verse 2 mga kaigsuonan. If you're there, say amen. The Bible says, Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be. But we know that when He shall appear, we shall be what? For we shall see Him as what? He is. Di pa nimo makita ang dagway ni Jesus Christ karon. And I believe dili na maong dagway nga na diha sa mga simbahan. Di na maong dagway ni Jesus Christ mga kaigsuonan. It was a European model nga perting gwapuha nga naghangyo ang iyang amigo nga artist. May Brad, pwede man ako nga i-portrait imong naong para mahimo nga mag-portrait sa dagway ni Jesus Christ. It was just a model. And a sinful model. Dagway na sa usa ka sinful nga model. Nga nay artist sa Europe, nga iyang gikopya ang dagway sa iyang amigo para lang mahimong portrait nga ni Jesus. That's not the face of my Savior. And one day, mga kaigsuonan, makita ragid nako ang dagway sa akong manluluwas. Excited ka na ba? I hope you're excited. Why? He left His throne in order for you to live with Him. Now, number 3. He left His throne in order for Him to live in you. He left His throne in order to live in you. Magpuyo siya sa imo. Christ within us. He dwells in us. Ay, gala. Amazing. Amazing kayo. Ano man. Kay first of all, kung wala si Jesus sa imuha, di ka save. Romans chapter 8, verse 9. But ye are not in the flesh, but in the Spirit. If so be that the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is not of His. Dili ka iya sa Dios kung wala sa imo ang Espiritu ni Kristo. But mga kaigsuonan, tanawa ganiyang giingon sa Bible, tabangin ko niyo basa palihog. In 2 Chronicles chapter 2 verse 6. 2 Chronicles chapter 2 verse 6. Naana mo, say amen. Palihog ako basa aloud. Nana mo say amen. 2 Chronicles, I'm sorry ha, mapas na lang ko para itong makita tanan. Okay? Verse 6. Ready? Begin. Save only the burnt sacrifices for me. Awang yung Solomon. Heaven and the heaven of heavens cannot contain Him. Dili makontain. Dako kay Ginoo. Siguro ang universe na lang sa palad sa iyang kamot. Heaven of heavens cannot contain God. You see? Mabitaw na nga, nagpuyo ang Ginoo sa langit. Karon di na ko mutuo. Ano man, ang langit na sa Ginoo. Why? Heaven is in God.
Because heaven of heavens cannot contain Him. Sa ato pa, kung sa langit nagpuyo ang Ginoo, mas dako ba ang langit sa Ginoo? But the Bible says, heaven and of heavens cannot contain Him. God is bigger than the heaven, meaning heaven is in God. Amazing. New truth learn. You see? So atong makita mga kaigsuunan, ang pinaka-amazing, even though heaven of heavens cannot contain Him, gibiyaan niya iyang trono para magpuyo sulod dito. Kung sa una pagsabot, pastor, nagpuyo siya nako, pero heaven of heavens cannot contain Him. Don't ask me, I don't know. I cannot understand why. He could do it, but He chose to do it. Mo nang makaingon ta sa 1 John chapter 4 verse 4, mas dako siya nga ni anako kay kaniya nga naas kalibutan. Wa tay gikahadlukan nga bisan kunsa elemento, demonyo, satanas kay ngano man nagpuyo siya nato mga kaigsuonan. He is in us. He is in us. Tanawa gani ang gingon sa Bible in John chapter 14. John chapter 14. Open your Bibles there, please. Verse 16 to 17. Kung sa gingon sa pulong sa Ginoo, first of all, and I will pray the Father, and He shall give you another Comforter, that He may abide with you forever. In the Old Testament, mo-overshadow lang ang Holy Spirit for some purpose. Mubiya dayon. In our time today, He will abide with us forever. 17. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth Him not, neither knoweth Him. But ye know Him, for He dwelleth with you, and shall be in you. Kanawa, shall be in you. Number 1, the Spirit is in us. Now, number 2, tanawa, verse 23. Jesus answered and said unto him, if a man love me, he will keep my, and my what? We love him, and we, meaning Father and the Son, we will come unto him and make our what? So, di lang ang Espiritu magpuyo sa imo, ha? The Holy Trinity will dwell in you. Spirit, Father, and the Son. How can you ever understand that? Heaven of heavens cannot contain Him, but He will dwell in you. He left His throne for you, mga kaigsuonan. So God loves you. No question about that. But do you love Him? And do you appreciate now kung unsa ka importante why He leave His throne? So igsoon, I hope these 3 purposes na nanimo karon. Number 1, first purpose, para makaangkon kag kinabuhing dayon. Are you alive? Do you have eternal life? Number 2, that you might live with Him. Are you sure that you are going to heaven? And number 3, that He might live in you. Are you sure that He is now in you? If you have these 3 things, you will have a Merry Christmas. Kaya ang very purpose sa Christmas, imo nang naangkon. He was born for these things, mga kaigsuonan. So I hope, by the grace of God, imong nasabtan ang pulong sa Ginoo karon. And make this an opportunity to be sure if you are alive, if you will be living with Him in heaven, and if He is already in you. Make it an opportunity to be sure. And mga kaigsuonan, maybe it is your opportunity para moingon, Lord, salamat. Kay gibiyaan ni mo imong trono para nako. Come to Jesus now. Duol sa tubangan. As we sing the first song, itong invitation, Ignacia, Lord,
gibiyaan ni imong trono para sa ako, Ginoo. Thank you. Palihog manindog ang tanan. Igsuon. Brother, natuhog na nimo ang mensahe. Hinay-hinay, pero I hope imong nasabtan. Nganong kinahanglan gid niya mobiya sa imong trono. Ang tubag para nimo. Para nimo. So, as we sing the verse, come now. Brother Ferlo, can you please continue the invitation? Can you please come here? So, as we sing, as Brother Ferlo will lead the invitation, please come. Come. Gibiyaan kayo niya imong trono. Biyahe po na imong lingkuranan para sa iyo. Brother Ferlo, please. Okay, as Brother Lawrence is singing the first verse, come, higala igsoon, doon, your prayers na gusto ni mo iampo dira sa Ginoo. You want to thank God tungod sa iyang sakripisyo, leaving His throne in heaven para lang mapakamatay for a sinner like you. You want to say, Lord, salamat sa imong sakripisyo para kanako. I cannot understand nganong yun na ang imong gugma. Even I myself, di na ako pakamatyan ako ang sarili because knowing ako sa ako magkasala. But you, a holy God, has every right na i-condemn ko. You died for my sins. Okay? Sinabi kay gusto iampo na sa Ginoo. You have something to thank God tungkol sa iyang kayo sa imong kinabuhi. Victories na imong na-experience because of God's grace. It's your time to pray. It's your time para istorya sa Ginoo, imong gratitude, ang imong pagpapasalamat sa iyaha. It's your time to pray. As Brother Lawrence is singing the second verse, pray. Higala igsoon. Will he not pass me by?
Let us pray. Our most gracious and heavenly Father, we thank you for this wonderful time. You know, thank you for your love, for your grace, for your mercy. Pinong Diyos, we could not fathom, we could not understand, ganun yun na nakatako ang iyong gugma para pa namin. Pinong Diyos, leaving your throne is a great sacrifice. But Lord God, dying for our sinners is much greater, Lord God. So Lord, salamat kayo sa iyong gugma. Kain. Pinong Diyos, upon knowing this truth, help us, Lord God, to believe, to obey. Help us, to repent from all of our sins. Help us, na magkinabuhi, na pagtuo, pagsalig na kanina. Pinong Diyos, upon the decisions of your people, their prayers, we pray, na kaning tanan, mabot sa imong trono. And by your will, by your grace, imuha kining i-grant by your will, Lord God. Thank you for your love, for your grace. May you bless in each every one of us. All the things that we have heard in this morning, may mong pabilin sa mga kasing-kasing. Salamat sa gugma. In Jesus' name we pray. Amen.